Okay, so today kita masuk bahagian last kali dalam chapter 10, blood group, berkaitan dengan darah. Okay, okay, we have 4 types of blood group, where the first one is, okay, we have blood group A, B, AB, and also O. Donations and transfusions of blood is based on the compatibility of the blood group of the donor and also the recipient. Recipient itu adalah penerima darah, so this one is the one that will donate their blood. Okay, the donor. This is because the recipient has antibodies in the blood serum that can act against the antigens on the red blood cells. Okay, tak boleh baca. But saya nak explain pasal what is antigen and what is antibody, so that you be able to understand the meanings of these sentences. Okay, so as we know that kita pun darah, we have white blood cell. Okay, white blood cell. You remember that we have white blood cell. White blood cell tu macam polis dalam badan. Okay, kita ada 5 jenis white blood cell. Kak Tok, I will ask you what are those 5. Okay, salah satu white blood cell kita gelarnya sebagai adalah kalau itu orang cari info nah. Okay, this one of the white blood cell able to produce antibody. Okay, antibody. Antibody itu saya kalau nak segitiga tu. Okay, antibody is like a bomb. I want you guys to imagine it as a bomb. Kita akan discuss more on this antibody dalam chapter 11 immunity. Okay, so briefly tu saya ajar briefly. So don't worry kalau berapa nak faham, because we will in detail during chapter 11. Okay, again, white blood cell tak boleh menghasilkan salah satu white blood cell able to produce a bomb, which we call it as antibody. And this antibody usually will be produced specifically if there is antigen. Okay, so kita asyiklah menghasilkan bom untuk sesuka hati. White blood cell akan menghasilkan bom sekiranya ada musuh. So can imagine that antigen is the musuh, okay, is the enemy. Okay, siapakah antigen? Okay, now look at cell. Kat situ, mana-mana cell, not necessarily mana-mana cell. Some of our body cell, okay, ataupun most of the virus, boleh juga awak boleh anggap cell tu could be your body cell, boleh juga. Sidat bakteria pun consider a cell juga, bukan consider as a cell, memang a cell. Bacteria is also cell. So some of the cell, okay, body cell kah, bakteria kah, ataupun virus, there has antigen on the surface of their body, of their membrane. Okay, imagine the cell tu nya ada bahan barang luaran. Okay, bahan luarannya we call it as antigen. The cell itself is not antigen. Remember, the cell is not antigen, but the things ataupun the things that on the surface we call it as antigen. Okay, apa-apa di luar badan, tidak tahu lah ada something kat luar badannya. Do you remember? Do you notice that? Bukan you remember. Do you notice that virus COVID-19 ya selalu dilukis bulat, pasti ada macam tu nak spiky thing dekat luar badannya. Okay, so this spiky thing pun kita gelar sebagai antigen. Okay, so antigen is like a substances that usually located on the surface of cell. Okay, so kalau ada antigen, adalah antibody. Okay, so this antibody they are very specific. Okay, maksud dekat situ adalah white blood cell can produce many types of bomb. Kadang-kadang bom yang dihasilkan antibody berbentuk segitiga. Sometimes the antibody bomnya berbentuk 3-4, bentuk bintang, whatsoever lah. Tetapi semua jenis-jenis antibody, singkat AB AB adalah short form untuk antibody. So kalau jenis-jenis AB itu bergantung kepada jenis antigen. Kalau antibody bintang hanya boleh membunuh antigen yang berbentuk bulat contohnya. So kalau antigen untuk bentuk bulat contoh, so antibody yang dihasilkan bentuk bintang. If the antigen untuk berbentuk hexagon, hexagon. So antibody yang dihasilkan adalah berbentuk segi empat. So jenisnya berbeza. Okay, different types of antibody will produce depending on the types of antigen. Okay, so yang dimaksudkan spesifik. So white blood cell
will produce specific antibody against specific antigen. Okay, so now kalau ada antigen, balik lagi cerita deh, kalau ada antigen maka white blood cell boleh menghasilkan bom tadi, antibody. So what happen is, look at here. Okay, tengok ke bawah tu. So you will see that the cell, okay, the cell tadi yang dikelilingi oleh antigen tadi, antibody will bind with Ag. Antigen tak singkat Ag ya. So you can see tak gambar tu, antibody melekat pada badan antigen. So after melekat, apa berlaku? Ada 4 perkara yang akan berlaku, sama adanya pecah, atau kita akan detail dalam chapter 11, chapter 11. Sama adanya akan pecah ataupun agglutinate. Okay, so please focus on agglutinate sebab kita nak bercerita pasal agglutination and not lysis. Okay, I repeat again. So white blood cell able to produce antibody which is specific to antigen. This antibody will bind on the antigen and it will cause the cell to agglutinate. So apa itu agglutinate? Kan tadi kita nak ada word tadi. Ada word agglutination. Based on the okay, never mind. So agglutination means that, okay, as you can see that gambar sel tadi, sel tu semua telah dilekat dengan antibody. So there's antibody that bind on Ag. So tidak akan bergumpal. Agglutinate tu bermaksud bergumpal. So ya, jaklah berlakunya si pecahnya just bergumpal. Okay, so understand apa maksud agglutination? Agglutination means bergumpal. Apa yang menyebabkan sel tu beragglutinate is because of there is the reactions or there is a binding between AB dengan Ag. Okay, there is reaction between AB and Ag which cause the cell to agglutinate. Agglutinate tu yang akan bergumpal. So antibody nak merah-merah tu membawa semua sel tu berdekatan antara satu sama lain, bergumpal. Okay. So dekat situ kita ada 4 jenis blood group tadi. Donation and transfusion of blood is based on compatibility of the blood group of the donor and also recipient. Okay. Sekarang kita belajar macam ni, kita nak kenal pasti orang yang blood A, B ataupun ABOO. Okay, if the blood group of both donor and recipient is not compatible, the red blood cells will experience agglutination. Okay, gumpalan, bergumpal. Okay, so kita balik kepada macam ni, kita nak kenal orang yang jenis darah A, jenis darah B. Okay, sebelumnya, in your body, okay, in human body, bukan pusat, bukan benda lain. In human body, kita pun red blood cell mempunyai antigen. So antigen ada 2 jenis tak? Sama ada antigen A, kita gelarnya dua ada 2 jenis antigen. Another one is we call it antigen serifis huruf W lah. Okay. So kalau ada red blood cell dekat luarnya berbentuk W, so itu adalah antigen B. So kalau hanya ada A, so nya ada antigen A. Okay, membandangkan kita ada 2 jenis antigen dah. Okay, I put AGA, AGB. Maksudnya nama antigen lah. Meaning that antibody yang wujud boleh jadi apa antibodinya? Okay, antibody yang boleh wujud would be ABA juga and also ABB. So ABA akan bind on AGA, ABB akan bind on B. Maksudnya partnernya lah. Okay, partnernya. So, balik kepada tu. Sekiranya seseorang yang ada antigen A, maka orang tu blood group A. Ya, Jap. Kalau ada antigen B, so nya blood group B. So kalau ada kedua-duanya, ada A, ada B, you know, A ada B, so kita gelarnya blood group AB. Kalau yang kosong, red blood cell without antigen, seorang yang darah O. O tak maksudnya kosong. Okay, O means kosong. Okay, next one. Balik kepada jenis antibody. Okay, the types of the antibody. Okay, remember again, antibody itu adalah dihasilkan oleh your white blood cell. Okay, it's produced by your white blood cell, AB itu. Okay, perkataan AB itu. Now, if you are blood group A,
Sekiranya anda tu orang blood group A, awak ada antigen A. So you white blood cell mesti boleh menghasilkan AB apa? AB B. And orang tu tidak boleh menghasilkan ABA. So maksudnya secara automatik badannya tidak akan menghasilkan antibody A. Sebab apa sih kan kita nak bunuh diri? Nah, sih kan Allah tu nak baginya untuk bunuh diri. Just imagine lah. Nah, ni orang tu blood group A. Tiba-tiba blood cell-nya boleh menghasilkan antibody A. So antibody A tu pun melekat pada badannya, pada antigen tu. Apa jadi dengan red blood cell awak? Agglutinate. So kalau bergumpal, si dapat bawa oksigen. So cannot carry oksigen. Bila si dapat carry oksigen, awak mati. So that's why orang yang blood group A tidak mampu untuk menghasilkan ABA. So people with blood group A unable to produce antibody A, but they able to produce antibody B. Maksudnya it can, blood cell-nya boleh berkemampuan to produce antibody B. Same goes to orang yang blood group B pula. Orang blood group B, their white blood cell cannot produce ABB, but they can produce antibody A. Sebab antibody A cannot bind on B. Antibody itu kan tidak dapat melekat pada badan antigennya. So menyebabkan selamatlah. So red blood cell-nya tidak akan agglutinate. So dia berlawan lah. So remember, your own body cannot produce bom untuk bunuh diri. Jika kita nak produce bom yang untuk membunuh diri sendiri. Nah, okay, now we look at blood group AB pula. Orang blood group AB, the white blood cell unable to produce any of the antibody. Memang tidak dapat produce antibody A, tidak dapat produce antibody B. Because the antibody can bind on the antigen, so menyebabkan agglutination. So they unable to produce antibody A and antibody B. Orang yang blood group O, set the antigen, right? There's no antigen, so meaning that the white blood cell can produce ABA dan juga ABB. They able to produce antibody A and antibody B. Okay, itu adalah contoh dalam buku teks. Tuan-tuan nampak kita dengan blood group A dulu. Stop. So you can see orang yang ada antigen A. Semua darahnya ada antigen A. And untuk gambar apa namanya? Bom tadi, antibody. So antibody yang dihasilkan hanya antibody B. Si boleh produce antibody A. Okay, sebab kita si mau bunuh diri. Okay. So you guys can have a look at stop lah. Okay, orang yang blood group A ada antigen A dekat luar badannya, so white blood cell-nya can produce antibody B sahaja. Okay, and you guys can have a look lah in others. Okay, compatibility so saya akan tanya lah masa kelas. Okay, this is example of agglutination. Okay, kita tanya untuk dalam kelas, we will discuss it. Okay, next one we look at rhesus. Okay, rhesus adalah another antigen found on the surface of the red blood cell in the rhesus factor. So kita boleh gelarnya sebagai rhesus factor lah, atau antigen, nama antigen. Kita boleh gelar rhesus factor. The red blood cell of an individual with the rhesus factor or antigen D are known as rhesus positive. Whatever lah. Tenang kata. Kalau saya baca pun tanpa penerangan tu susah untuk orang faham. So saya nak pakai warna biru dan oranye. Okay, so now tadi kita discuss pasal blood group. Nah, kalau orang yang blood group A tadi, ni ada antigen A. Okay. Now, group A tu ada dua jenis. Ada yang A positif, ada yang A negatif. Apa nak erti A positif, A negatif? Okay, look at this picture. Ini just to draw. Cara kita belajar tu jangan nangga video je, abang ibu tu draw. Okay, kalau orang red blood cell A negatif, maksudnya nyasek dah antigen rhesus. Because dalam badan kita bukan setakat ada antigen A, antigen B, but we have another antigen, we call it antigen rhesus. Okay, so maksudnya kita pun darah, mangkal, yang tadi kita tahu.
Okay, so meaning that our red blood cell have 3 types of antigen yang boleh berada di luar badan tidak, antigen A, antigen B, and antigen rhesus. So mun awak ada antigen rhesus, so meaning that awak A positive. So again, kalau awak ada antigen, of course, antibody kita pun ada 3 jenis juga. Antibody A, antibody B, and juga antibody rhesus. Okay, so antibody A, orang yang A negatif toksisnya sedar rhesus, so meaning that the person can produce antibody rhesus. Kalau orang yang ada rhesus factors, okay, rhesus factor nama antigennya that, meaning that this person unable to produce the rhesus antibody. Okay, apa masalah yang mungkin boleh berlaku dengan keadaan rhesus negatif tu? Okay, this one would be next video lah.